Terus pakai drama ya panasnya. Kemudian kita masukkan ceceng. Ini meramaikan. Merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kami dari KDI Taipei bisa melaksanakan workshop penampilan tari serta gamelan yang sepenuhnya disupport oleh National Taipei Museum. So I definitely believe that every entity will learn much more about the beauty of Indonesia culture than ever. Thank you.